সবাইকে ধমকাচ্ছে, সবাইকে চমকাচ্ছে। বাংলা দখল করবার জন্য বিজেপি হয়েছে হ্যাংলা। ছোট্ট বাচ্চা দুষ্টুমি করলে মা তাকে একটু বকে দেয়, আর বড় বাবুরা দুষ্টুমি করলে তাদের কি করতে হয়? ধরে ধরে গণতন্ত্রে থাপ্পড় মারতে হয়। এটা মাথায় রাখবেন। ভোটিং স্লো করবে, ইভিএম মেশিন খারাপ করে দেবে। ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে গেলে ওই ইভিএম মেশিনে কেউ ভোট দেবেন না, সারাতে আসলে সারাতে দেবেন না, নতুন মেশিন আনতে হবে। মানুষ জীবনে অনেক লাইন দিয়েছে, একটু অপেক্ষা করবে নিজের অধিকারটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য, রক্ষা করার জন্য। দুই হচ্ছে আমাদের লোকেরা দেখে নেবে যাতে ভিভিপ্যাট শুদ্ধ কাউন্টিং হয়, এবং প্রত্যেকটা পার্টি টিপে টিপে ভোট দিয়ে দেখতে হবে সম্পূর্ণটা। ধৈর্য হারালে চলবে না। কাউন্টিং এর পরেও বদমাইশি করতে পারে, স্লো কাউন্টিং করবে আর স্লো ভোটিং করবে। এক পক্ষ বিজেপি পক্ষ। মনে রাখবেন, দেশে কোনো নিরপেক্ষতা কিচ্ছু নেই। সংবিধান শেষ করে দিয়েছে, গণতন্ত্র শেষ করে দিয়েছে, কোনো কিছু নেই। আমি তো রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্টেও ছুটে গিয়েছিলাম, কোনটা নিয়ে লড়াই করিনি। আমি লাস্ট পর্যন্ত মানুষের জন্য লড়াই করে গেছি, আবার করে যাব, চিরজীবন করে যাব, যতদিন বাঁচবো করে যাব। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर और बशीरहाट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का संकल्प लिया। स्वरूपनगर के तेतुलिया हाई स्कूल मैदान में पार्टी प्रत्याशी बीना मंडल के समर्थन में उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके अलावा बशीरहाट उत्तर के ब्रह्मानंद विद्या भवन मैदान में प्रत्याशी तौसीफुर रहमान, सुरजीत मित्र और बुरहानुल मुकाद्दिम लीटन के समर्थन में भी सभा करते हुए ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्य रखे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क किया। तो आइए देखें कि इस दौरान उन्होंने किन मुद्दों को लेकर बातें की है। ফিরে এসেছে। আজকে গ্যাসের দাম কত, পেট্রোলের দাম কত, ডিজেলের দাম কত, ট্রেনে ভাড়া বেড়েছে কত, সব জিনিসের দাম বেড়েছে, শুধু মানুষের জীবনের দাম কমেছে। মনে রাখবেন, এদের আমলে, বিজেপির আমলে সারা দেশটা শেষ হয়ে গেছে। কালকে আসামে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে ভোট করেছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে 50,000 লোক নিয়ে এসে ট্রেনে করে, আমি শুনেছি এটা। আমাদের আসামে ইউনিট আছে, আমাকে সুস্মিতা বলেছে, সন্তোষ মোহন দেবের মেয়ে। এত অত্যাচার, এত অনাচার, এত ব্যভিচার, এত স্বৈরাচার, এত দুরাচার এসআইআর কেন করলো ইলেকশনের আগে? এই লিস্টেই তো মোদিবাবু জিতেছিলেন, মোটা ভাই জিতেছিলেন। তাহলে আজকে তারা পদত্যাগ করুক যদি এই লিস্টে অনুপ্রবেশকারী থাকে। অনুপ্রবেশকারী বর্ডার সামলায় কে? কেন্দ্রীয় সরকার। সিআইএসএফ চালায় কে? কেন্দ্রীয় সরকার। সিবিআই চালায় কে? কেন্দ্রীয় সরকার। আইটিবিটি চালায় কে? কেন্দ্রীয় সরকার। যদি কেউ অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তো অমিত শাহ ডিজাইন করা উচিত, আমাদের নয়, কারণ আমরা ঢোকাইনি, আমাদের ঢোকাবার ক্ষমতা নেই। বাংলার সংস্কৃতি আর যারা হিন্দু মুসলমান করে জিজ্ঞেস করুন এসআইআরে। আমি আজকে একটা সংবাদপত্র দেখছিলাম, কারণ আমরা এখনো এটা ব্লকে ব্লকে রিভিউ করে করব। আমার কাছে দুটো খবর আছে, আমি জানি না সেটা জেনুইন কিনা, ক্রস চেক করছি। একটা আজকে একটা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম 90 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে, তার মধ্যে 60 লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ গেছে আর 30 লক্ষ মুসলমানের নাম বাদ গেছে। আসামে যখন এনআরসি করেছিল 19 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল 2018 সালে, তার মধ্যে 13 লক্ষ হিন্দুদের নাম বাদ গিয়েছিল আর 6 লক্ষ মুসলমানের নাম বাদ গিয়েছিল। তাহলে বুঝতে পারছেন এরা হিন্দু মুসলমান করে, এদের লজ্জা থাকা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।